Yan na naman tayo. Budget. Yay! Let's go again! Okay po ba kayo dyan? Two rounds. Tigdalawa na lang kayo. Hindi, solo ako. Sorry, matapang ang ate ko. O, sorry na tayo. Pwede mag-phone. Alam ko pwede, kasi dami nagpo-post na hawak yung phone. Tsaka ikaw ang tinan mo siya, may ano nga, may hawak siyang stick. Okay, sige. Thank you. Grabe, Ibo, hindi yung maano, full speed. Justin! Si Justin. Kami, Justin! Ay, may bata, oh. Ang galing, oh. Daing butterfly dito. Ang galing na iba niya sa cellphone, oh. Cellphone at your own risk. Ooh. Ah! Oh no, I'm scared, Char. Sit down. Okay. Click control speed. Puhat, go fast, slow, fast and slow. No stop. Don't stop. Only fast and slow. So fast. Fast, Fast. slow, no stop. Don't Okay. stop. Only fast and slow. Okay. You ready? Yeah. Push down. Push down. Woo! Ah! Ang saya! Yay! Mabagal lang pala. Alright. Let's go! Kabado ka, girl. Woohoo! Kaya mo yan! Woo! Let's go! Oh no, 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 no. Woohoo! Layo pala nito, oh my gosh. Woo! Woo! Ang haba! Oh! Let's go! Oh my God! Thanks! Tagal pala net.
end of track. Ooh, so ito na nga. Paakit na tayo. Woo! Yay! Yay! Mataas tayo! Hala, mataas pa! Woohoo! Ooh, yay! Saya! Ang init lang. Pero saya. Yay! We're here! Yay! Oh! Thank you. Yay! Ang saya! Yay! Ang sarap pala ni. Yeah. So, Kasi kontrolado mo naman pala. kaya, at saka akala mo sobrang bilis, pero hindi. Mas okay to kaysa yung sa may... sila. Kasi Oo. nung pina-full speed ko, hindi siya nagpa-full speed. Masaya naman siya. Masaya siya. Masaya ka naman, Dapat te. nag 2 rounds na tayo. One more? Only her. I have one more. Yeah. 31? 31%, right? Yes. How are you? Okay. Video kita ni. And how about you? One more. You buy ticket here 100 times. 100,000. Double the fun. Yung mga gustong mag-add ng isa pang ride, add ka lang 100,000 Vietnamese dong. Stop. Only fast when it's slow. Yeah. Thank you. Ready? Ready. Yan na naman tayo. Yay! Let's go again! Let's go! Wow, bilis ah. Fast and Furious yarn. Let's go! Oh! Oh! Bilis! Woohoo! Oh, tapos na. Kaya na tayo sa initan. Grabe, ang taas. Ay, ang ganda. Ang ganda. Yan. Tapos may balcony. Spayen. Sapayen. Sapa. Parang kombinasyon ng... Modern siya. Uy, may taas yung yun. May tea, may tubig. Julie Mercado and Farm. Ay. Sapin sa Boutique Hotel. Thank you for choosing Sapayan for your stay in Sapa. Peaceful. Sorry. May postcard pa mo. Oo nga Sabi eh. mo yan. Dear. Ang ganda.
Ganito Oo pa. nga, yan. TNT. Oh, may tsaa pa. Ay, oo nga. Oh, at least malalaki yung kape nila ngayon. Ilagay ko na to sa bag ang ano natin. Pasok. Maniningil lang po. Ay, ang ganda. Ang ganda. Bongalicious. OMG. Dahil natin yung ating kamatid dyan. Dito muna. Ay, ang ganda. Kasya tayo dyan, oh. Kuha natin yung foam, di ba? Tayo pa tayo kanina eh. Dito mo pala yung palaandaan yung train. Oo nga. Adi, mag-picture na tayo. Picture. Ano ba yung aking camera? Dito ako sa ano, balkon. Ay, oh. Ay, ang dami. Ang dami ng ano, ang dami. Ay, oo nga. Ganda ng mountain. Very fresh. Siguro doon yung fancy pan doon eh. Oo, yung pinakatuktok. Talagang hindi siya nagiging ano. Nagiging clear. Medyo nagte-train na siya na ano. Hindi na siya pagka ano, isama mo siya pala. Turo mo. Video ba yan? Turo mo. Sabi ko, ituro mo eh. Kulit mo eh. walang laman. Pastilan. Ay, walang laman. Dito tayo kumain, no? Ang layo din na narating nyo ah. Diyan yung mga flower. Ayan, patabi ng po. Kong cafe. Masarap din dyan. Yung coffee. You try the cold coffee. But, the one beside. Binibiro ka lang, ikaw naman. Gumagalaw daw yung elepante, sabi nila ani. Sabi ko kung nagda-drugs ba siya. Hello, Thailand! Kissing tear. Nagalaw daw, talaga ba ala? Nagda-drugs ka ba? Ayun ka? Nag-hallucinate ako. Akala ko eh. Kala ko nag-hallucinate. Ito pala. Sorry na din na sabi na sa elephant is pinagalaw. Hindi, meron yan sa loob. Asan yung tao sa loob? Ilabas mo. Ilabas mo. Anong problema mo, ha? Hinaway lang Ka ako. ba? Marami kang Napagpunta ganyan. na lang ako. Tara, simulan na natin. Mahabang akyat to. Uy, magbibideo ka lang. Paano ka? Sorry na. Ginudge mo Ang ko. ganda. Ate, yung costume mo. Kabalik ka. Wala may bonus. Doon sa dulo. Bak, tumayo ka doon. Sa gitna ng mga fingers. I-picture tayo.
yung fiesta kasi. Ano kaya mo, Te? No budget. Kaya fiesta. Kanya-kanya ano lang. Airbike. ba con mặc Việt cả lắm. Học thằng đi đều được em mặc cả 2 kg cả. Và bây đây là bộ được 36 kg được cả tốt vào liên cái đỉnh đồng này thôi. Para tayong nagsasagwan. Hơn 20 kg đồng. Và cái đỉnh Ganun ba yun? Kaya siya umandan? Oo. Maandar mo pag gumagana. Sige, sipa. Sipa! Hindi naman synchronize. Hindi naman tayo synchronize. Nếu mà quan tâm đến cái bộ đỉnh đồng bằng đồng cát Okay, stop. thân là cái đoạn đúc liền này, đúc liền thân đỉnh. Đấy, đúc liền cái thân đỉnh từng cái đường nét hoa gấm. Đấy, đường nét hoa gấm mềm nhưng mà làm rất là bóng một tí. Em cho những cái bác cận cả làm sao mà màng bằng những cái chi tiết sâu nhất trong cái Akit ka? đỉnh đồng là những cái chi tiết góc. Sa slide. Và mặt nguyệt là mặt vàng, cái chi tiết mặt vàng này từ vàng này. Akit ka na. Và ở đây thì năm chữ phúc lộc cộng thăng linh, mặt vàng hai mươi chi tạ. Đấy nên là các bác không nên bàn rất là khó. Nhưng 30 thì đúc liền, những cái chi tiết đúc liền ở đây. Cái băng này nhìn chi tiết đúc liền từ thân đỉnh đến tai đỉnh rất là đẹp. Ở bên trên tai thì có nằm nguyên miệng như là cái tai nó rất là đứt trái vào cái đỉnh. Đấy, tai mây thì được làm kênh bong những cái đường nét của cái bộ thì là bản lá tiền thì các bác đặt nghe một bộ thì là thích các bác là thì trong bộ một cái bộ đỉnh đây thì là 5 món là một đỉnh 2 chân đến cả cái này thì các bác sẽ có một cái combo Baba kayo doon. Kasama ko yung kitain. Sa, Ayaw niya ng extreme rides. نمشي على القهوة. عادي. Pwede naman dalawa po, توفيق. di ba? لا بدك نمشي العربات أول ولا زبالة؟ الزبالة على السنة تبي. Tsaka na lang po. تعالي نطلع. Tita, baba na lang. نمشي العربات ولا ننزل؟ dun sa may kamay, ma. Dun sa may kamay. Puntahan. Para may table na po. Ayaw niya dyan? O kaya dyan, ma. May upuan dyan sa gitna, oh. Hindi pa tayo, pagod na akong umakyat. Diyos ko. thì các bác rồi đúng không? Hai video có người không cái đúng không? Ang bilis na yung drone din, bumabalik agad din. Hello, Joel! Johnny Boy, oh. Tawag ka ni Johnny Boy. Ready? Leg up daw ah. Woohoo! Woo! Parang hindi sila takot ni. Bakit ganun? Ay, umikot sila. Umikot sila. Kung kabakot, digdig. Okay ka na ni? Are you ready? Yes. Are you ready? Ok, nước nhỉ? Kasama dulu. One, two,
Okay. It's happening! Hindi ko yung napindot yung Oh my gosh! Thank you! Ano niya na yan? na yun. Sabi niya na yun. Naikot talaga doon. Ready? Leg up. Galing yung ano mo, di natanggal ah. Akit pala ulit tayo. Yung mga bag natin. Bye, ingat. Leg up. Okay, no, yeah. Okay, Yes. Ready? ready. Thank you. Okay, thank you. Aigo. No. Here it comes. Okay. La, ano na la? Tara. Una ka la. Init. Dahan-dahan. Yan la. Okay ba yan? Ay.
Yes. So already isang how many? This one. Yeah, what's Yeah. up? Doon kailangan tapon. Haha. Bakit tingnan nyo naman? Tingnan nyo, mama. Ilang palusong yan. Okay, ready? Ready? Let's go. No, but you pop way mo nyo, yung pula. Thank you. Yes. Goods, right? Yan, marami akong tinik. Magpipili ka na lang yan kasi stolen mga yan. No? Hindi yan, bro. At ito na nga guys, mga pagod na. We need to go home and rest. Hindi, sige pa. Parang naipit. Goni. Ang ganang audio sa TikTok. Tracy! Nahanap ka lola mo. You take photo in here, check in Sun Plaza. Yes, we did yesterday. Baby dancing. Saan? Legal? Saan yun? Yung mga maliliit na girls, little girls na dancing. Ayun na tao, naka-costume. Tapos May- meron siyang box. Maybe the from Lake. Saan yan? Si Simba. Parang sa anak ka na lang. Nilaga yun eh. Nilaga. Siya ba yun? Sa'yo, no? May recorded ano. Ayun mo nila ang mga ayun. Ay, taray. Kaso yung logo niya baliktad. Halatang ano, no? Halatang original. Cute to. Kaso
Sa ako bag wala. Sa ano na lang sa Hanoi. Meron naman dun. Hindi nabili natin kay mga 50. Kaya 100 something. Okay po ba kayo dyan? Hiện nay, tại một số Tawid khu mà, vực trung tawid. tâm và điểm tham quan du lịch vẫn còn tình trạng trẻ em đi theo khách để xin tiền, bán hàng rong, chèo kéo du khách. Việc cho tiền hoặc mua hàng của trẻ em trong các trường hợp này vô tình tạo điều kiện để tình trạng trên tiếp diễn, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của các em, khiến các em bỏ học, lang thang kiếm sống. Bên cạnh đó, tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch cũng gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và trải nghiệm của du khách khi đến với Sapa. Vì vậy, Ủy ban nhân dân phường Sapa đề nghị không cho tiền trẻ em ăn xin dưới mọi hình thức, không mua hàng từ trẻ em hoặc các trường hợp bán hàng rong không đúng quy định.